Good afternoon, my dear brothers and sisters of Christ. Happy Father's Day sa tanan nga amahan. Inyo na ba nag-greet ang inyong mga amahan? Today, we celebrate Trinity Sunday. And we also celebrate the basic ecclesial community Sunday. And Father's Day. Three beautiful reminder of love, unity, and responsibility. Naging responsibility. The Trinity has its own responsibility. Basic ecclesial community and being a father in the family. In the gospel today, Jesus says, I will tell you, or I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. But pasabot sa Bisaya pani, dagan pa akong isulti ninyo. Pero sa pagkakaroon, dili pa mo makasabot sa akong isulti ninyo. When the Spirit of truth comes, ang Espiritu Santo nga moabot, He will guide you into all truth. So mao na ni ang usa sa mga bases that the sending of the Holy Spirit after the ascension of Christ is the continuation of the work of Christ in spirit. So Father, He revealed Himself, God revealed Himself as a Father, Son, and Holy Spirit. Kaning Trinity mga igsuon is a sort of a mystery. But we can perceive the revelation of God. Kana bang makasabot ta nga Ginoo iyang gipakita niyang kaugalingon. And yet God cannot be fathomed. Dili masukod. Mura ba na og dagat? Makita na tong dagat, di ba? Pero wa ta kabalo sa gilawomon sa dagat. Or makita na to ang sky with all the stars, sun, planets, and yet we cannot fully understand the cosmos, the universe, the galaxies, kung kinsa gigahimo ana. Most of na ang concept about God, we can understand that there is God, there is this Creator, and yet unfathomable. Okay, we are finite being. Yang Ginoo, infinite being man. So the Trinity is not just a mystery to believe in, but a relationship to imitate. Father, Son, and Holy Spirit, although nagkalain-lain upon they are united. Especially when we talk about love. Wala gina nagkabulagsa. And this is something to imitate. Especially if you are in a family. Kay Father's Day man ron, especially if you are the head of the family. You must bear in mind that you are the one who will bind your family with love. Yung bang huktan ang yung pamilya sa gugma. Mura ba mo og mga kusinero, mga amahan, kamo ang mag-marinate sa imong pamilya through love. Imo i-marinate. Na kanang imo ang asawa ug mga anak na agin nature to love. Ug ang mag-una ana ang mga papa, mga amahan. Now, if we're going to talk about responsibility of a father, kanitiman ninyo niya mga anak. Wala magi-amahan na perfect. Dunaw-dunaw gini mga sayo. Especially kato nakita anak ko sa YouTube. Kung slang YouTube. No? Just imagine, nahugno ginang asawa ang iyang bana na pildig 80,000
sa usara ka adlaw, just for a day, scatter. Sus, Ginoo ko. Ay, Ginoo ko, mga amahan. Ayaw niyo paabutan nga ang mga anak, imbis kamo ang mubadlong, kamo na badlongon, kaulaw na. This is a reminder for this great responsibility for you, Father. You are the model of the house, of the family. The animator of the family to love God and others. If you cease, undang ba, ceasefire. If you cease to love your family and focus on the love of the self, disgrasya ang pamilya. You are a gift in the family. Grasya gyud ka, mamahan ka sa pamilya. Pero kung magbinuang ka, disgrasya gyud ang pamilya. Kung mahinayak ka ni kasi bisyo, mag-antos gyud ang pamilya. Kadagan yung kung ma-encounter ani. Sayo kay mamatay ang mga padre di pamilya. Kay muburot ng tiyan. Dayon magpabilisaya, kay gidaot, daot sa mata, liver cirrhosis, gusto kayo mo inom. Mo nang this is a reminder. Father's Day gani, a reminder for all the father to do good, to imitate the love of God, especially the love of Christ on the cross. Bahalag magkahubo-hubo, bahalag masakitan, basta ikalipay sa pamilya. This is what we are called to live out in our basic ecclesial community as well. Small communities rooted in prayer, mission, and love. Kung mawala ganining tulo ka elements sulod sa pamilya, this prayer, mission, and love inside the family, ha? Kung mawala ni, mura ginagbangka nga delikado nga malunod. This basic ecclesial community are meant to be united and much more to support each other. Same thing inside the family. Kinahanglan doon na kayo pagsuportaanay, pagkumustahanay sa pamilya. We listen to one another, grow together in faith, and bear witness to Christ through the service. And today, as we honor all the fathers, since today is Father's Day, you are all encouraged. All the fathers are encouraged to live a life just like or imitate the Holy Trinity. Painumdum sa tanan nga mga amahan, since today is Father's Day, that you are the model inside the family. Usahay, ang gugma sa usa ka amahan, dili ginasagad nga isgutan sa mga membro sa pamilya. Even ang mga asawa, libakon ang ilang mga bana, o isulti nga to sila mga silingan. Kada kong bana, wala man ay klaro na. Or ang mga anak, maulaw sa dagway sila mga amahan. Kaya napagpag na sa kainit. Una usog na mga dagway, ikaulaw na sa mga anak. And this is for us all to be reminded today the importance of a father inside the family. Kung naa gani mas ikaulaw, kana ang talikdan ang imong amahan. Always remember, inani niha, kung ang imong amahan nagpabuyag,
Ang sugo gid sa Ginoo, always remember that you have to pay respect, honor your parents, especially ang imong amahan. Father, ang akong papa, Father, nangabit man. Akong papa, Father, sugarol, grabe mang bisyo. So ako ang respeto niya, Father, 5% na lang. Wala. Ang sugo sa Ginoo na reminder for all of us, the law of God, absolute gina. Kinahanglan gyud i-honor nimo imong parents despite sa iyang mga kakulangon. Ug ang pagka-irresponsable sa imong parents, especially sa imong papa, ang Ginoo na ang maningil ana. He will hold accountable in the sight of God, in the presence of God. So, ang imong role, isip anak, is to pay Him tribute, honor, and respect. Love your parents. Mao gid na. O ba siguro niyo nasakitan pa tungod karon sa inyong amahan. Wounded sa kabuang sa inyong mga amahan. Apan always remember, we are bound to heaven. We have to live a life of love, just like the Holy Trinity, united in love. Kay kung magdumot, wala na. You are distorting the plan of God for your family and your life. Kinahanglan gyud nga magsunod ka ani. Nga bisan kag masakitan, just like Jesus Christ on the cross, He never ceases to love. Wa gyud na siya mihunong sa paghigugma. And that is our sole purpose. Abi niyo kamo mga parents, ug kamo mga anak, the joy of the parents, especially the father, is the success of his children, son and daughter. Kung makita ganin niyo ang success, dili man ang ingon nga madato sila. Kung makita ninyo mga ginikanan ng imong anak nga mga buutan na mahadlokon sa Ginoo, mainampuon, you are doing your role as a father, as a parent. You are doing the will of God. Kung pwede na ka maingon nga, pwede na yung kunimo kwaon, Lord. Kung makita nimo yung mga anak na mahadlokon sa Ginoo ug mahigugmaon sa ilang isig ka tao. There are lots of differences inside the family, but take note, and you must bear in mind that you must be bound to go to heaven, and you are bound in unity, tied together in love. Kung malimot gani mo ana, kung mag-focus na mo sa inyong kagalingong love, the love of the self-centered love, this very moment, kinahanglan jud ka mubalik sa sabakan sa Ginoo. Maghinulsol ka sa imong sala. O kinahanglan nga mubalik ka sa modelo nga atong gisunod na gugma sa Ginoo. Happy Father's Day.